Stay lang, stay lang. F1, Guys, F1 F1 spam, F1 spam. F1 spam. Nice. Sharpshoot. Si X-Charge. X-Charge. Ay, Nice. dual. Nice one. Drop. Yisul, Drop. Yisul. Yusul. Nice. Na-PDFM na sila. PDFM nila. Yung Yisul, nagtataro. Yisul. Yusul muna. Ayun, no? Nakaspam ako dyan, Nakafocus ako dyan, no? Yung Didibayo. One, no? Eric. lag ko. Stay lang. Di makabom yung mga ano natin. Didibayo. Stay lang. Huwag kayong mabaliw. Royal Jelly. PDFM. Nice. Wipe na to. Nice one. Wipe na to, F1 spam skill. Recovery sa akin. Nakapag-flag lang yan. Kaya parang di nauubos. Yes yung. Maubos natin to. Nice. Last one, Prof. PDFM na sila. Tara, and 3, 2, 1. Pwede na yan, no? 2 sets F. 2 sets up. Tara, guys. 2 sets up. PDFM. Recovery. Yung Wipe Bragi, na. Patay. OLP, what? Nice. Bilis, mga Tara, pali tayo, guys. Pali tayo. Guys, pali tayo. Tara, wipe na yun. Na-PDFM na yun lahat. Baka hindi pa natin ma-wipe yan. Talikod. Sige lang, wag na yan. Wag nang lagpasan nyo. Lagpasan nyo. Bobo naman ang guild. Sa likod nila. Likod nila. User disconnected from your channel. Uy, bumalik kayo, guys. I-calling. Sorry. Matay pa ako. Dali. Nice. Tara, likod nila, tara. Ayun, Likod nila, wipe na guys. sila, Start ang mga bobong ko. Tara. Wala nang oras para mag-FC. Guys, dito na lang. Last GG na to. Itong bobong yung nang sandwich natin. Asuna chan. Nice. Yung Onyo. Nice. Ohay, nice. Madaya ako. Asuna chan. Poging backseat. Shinray. Bless. Pabless. Pali Shinray. Yung mga Shinray clan. Asuna chan. Okay, lagpasan ulit natin yan. Tapos na. Uy, wala nang prof to. 13 Tara seconds. guys, lagpasan natin yan. Saan? Ano lalampasan? Ito Yan na. yung D yung kalaban Lagpasan na natin. Tapos na, 5 seconds. Gusto ba? Ayun, nalagpasan na. Sandwich. Okay na Bilis yun, natin sa at likod, least. Diba? Tapos na ba? Takas talaga natin mga batibot. Nakas natin. Thank you sa mga Boy! nagwa. Drop 4 sa atin yun. Kinuha nung D. Tayo nagtanim. Sila umani. Wasak sa atin yun eh. Puta. Tumal. Usak Siyempre. talaga, men.